जज्बात, इमोशंस जो हैं, सामने वाले ने बात ही ऐसी की अब तो मुक्का मारना बनता था, वो मुझे गुस्सा दिला देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे बात की ही नहीं जा सकती। क्या ये जुमले हम सब ने बोले और सुने नहीं अपनी जिंदगी में कई बार? लेकिन जब हम ये बातें कर रहे होते हैं तब हम अपने जज्बात के ताबे होकर सोच रहे होते हैं, अपनी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। लेकिन अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो क्या इमोशन फैक्ट्स होते हैं? इसके अंदर पैराडाइम्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इफ आई एम वेयरिंग लाइक सनग्लासेस जो कि ब्लू शेड्स की हैं और मैं सामने एक व्हाइट वॉल को देख रहा हूं लेकिन मैंने ब्लू शेड्स की लेंसेज पहने हुए हैं, तो मुझे क्या लगेगा कि वो व्हाइट वॉल किस कलर की है? ब्लू कलर की। जब हम किसी इमोशंस के साथ सोच रहे होते हैं तो हमारे जो लेंसेज होते हैं उसके ऊपर उस इमोशन का कलर आया हुआ होता है। वो हमें फिर ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं दिखा रहा होता, वो हमें सब्जेक्टिव रियलिटी दिखा रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जज्बात वेव्स की तरह आते हैं। वेव्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है कि उनकी नेचर क्या है? जो वेव्स होती हैं अगर उनको एक्सप्लेन किया जाए तो व्हाट आर दे स्टार्ट फ्रॉम अ बेसलाइन, देन दे गो अप, एक पीक आएगी और फिर दे कम बैक टू बेसलाइन। बट द पॉइंट इज कि जब वो पीक पे जाएंगी तो क्या वो हमेशा पीक पे रहेंगी? अब आप सोचो कि एक बंदा किसी जज्बात की पीक पे है और उसके अंदर वो कोई बात कह देता है, कोई फैसला ले लेता है या कोई बिहेवियर शो कर देता है। अच्छा, आप उस बिहेवियर, उस फैसले या उस चॉइस के जो नताइज हैं वो निकलने हैं बाद में, और जज्बात बाद में कहां चले जाएंगे? नीचे या बेस लाइन पे। वो तो वहां नहीं रहेंगे बिकॉज दे आर लाइक वेव्स। लेकिन जो फैसला आपने जज्बात के ताबे होकर लिया या जो कॉन्सिक्वेंस उसका आएगा वो तब आएगा जब आप जज्बाती नहीं होंगे। इसी तरह हम सब अपनी अपनी जिंदगी में जब भी जज्बाती होकर फैसला लेते रहे हैं उसके नतीजे पे बाद में हम हमेशा पछताएं। हमेशा, कभी भी जज्बाती फैसले ने, अब फिर यहां पे बात आ जाएगी कि सब्जेक्टिव इन नेचर के, कभी हो सकता है जज्बात में आपने ऐसा फैसला किया हो जिससे आपको फायदा हो गया हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी कि ज्यादा जज्बाती फैसलों में आपके साथ क्या हुआ? नो, emotions itself they are not subjective, their interpretation or their expression can be subjective. जी, यस, हाँ, लेकिन गुस्सा तो आपको और मेरा या किसी और इंसान का गुस्सा ही है ना। अब फर्क इस चीज से आएगा कि स्टिमुलस क्या बना, किस चेंज की वजह से गुस्सा आया, या आपने और मैंने अपने अपने गुस्से को एक्सप्रेस कैसे किया, ये सब्जेक्टिव है। गुस्सा इट सेल्फ इज ऑब्जेक्टिव। गुस्सा आपके भी ब्रेन के उसी सेंटर से निकलता है जो मेरे ब्रेन के सेंटर से निकलता है। आपके भी वही हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मेरे रिलीज होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने जज्बात को, असल मसला किस चीज का, जब ये लिखा हो ना, बट इफ यू डोंट कंट्रोल देम दे कंट्रोल योर लाइफ, सो हाउ कैन वी कंट्रोल आवर इमोशंस? व्हाट इज देयर टू कंट्रोल? यानी इमोशंस की जो सीरीज है कि उसका कोई चेंज आया जिसकी वजह से हमने इमोशनल फील किया, हमारे अंदर केमिकल्स रिलीज हुए और फिर आपने उसका आगे एक्सप्रेशन किया। अब इसके अंदर चेंज क्या चीज, कंट्रोल क्या चीज की जा सकती है अगर इसको इन डेप्थ सोचें तो? और एक्सप्रेशन, हाउ डू वी एक्सप्रेस इट? फॉर एग्जाम्पल, अब ये अननेचुरल साउंड करेगा क्योंकि हमने सीखा हुआ है, जैसे कि डॉक्टर साहब कहते हैं गुस्सा आता है तो क्या चीज की जाती है? इसकी फिर आगे ग्रेड्स हैं, यानी कि गालियां देना, चीखना, मारना, कोई चीज उठा के मार देना, या फिर एक कैटेगरी है जो यहां पे सिखाई जाती है जो कि सुनते ही हैरानी होती है कि ये कोई गुस्सा कैसे ऐसे कर सकता है। आपने जो ये कल हरकत की थी ना, मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और इट वाज नॉट ओके, और मुझे इससे बहुत बुरा महसूस हुआ है। ये भी एक गुस्से का एक्सप्रेशन है। अननेचुरल साउंड करता है ना, ये कौन से किस्म का गुस्सा है? ये गुस्सा है? ये वैसा गुस्सा था जो मैंने भी कहा। लेकिन इसके बारे में विशाल एक बात करती होती है कि मैंने एक फैमिली को ये तरीका सिखाया और कुछ दिन पहले वो ये कोट भी कर रही थी कि मेरी जो उनकी मदर थी फैमिली में, जो पेशेंट की, उन्होंने कहा कि मैंने ये तरीका अप्लाई किया और बच्चे में वाकई तब्दीली भी आई। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अंदर से ठंड नहीं पड़ी, अंदर से बेचैनी रही है। अब मसला यहां पे गौर करने, ये बात बाजार फनी साउंड करती है, लेकिन यहां पे जो गौर करने वाली चीज है वो ये है, आपका, खासतौर पे मैं फैमिली से बात कर रहा हूं, पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कि आपका जो मकसद है वो बच्चे की भलाई और उसकी सेहतमंद होना या ठीक होना है, या अपने आप को ठंड पड़वाना है?
یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک کرنا ہے نا, یعنی کہ وہ زیادہ میٹر کرتا ہے نا. تو یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہے بڑا پیارا کہ اپنے جذبات اور اپنے مقاصد کی الگ الگ منصوبہ بندی کریں. پلان یور پرپز اینڈ یور ایموشن سیپریٹلی. جب آپ جذباتی ہو کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, اور جب آپ مقصد پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ جذبات کے تابع نہیں ہوتے, کیونکہ یہ دونوں کام دماغ کے الگ الگ حصوں سے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ وہ دونوں ایک وقت میں اکٹھے فنکشن نہیں کر سکتے. یا جذباتی دماغ کام کرے گا یا آپ کا پرپز والا ریشنل دماغ کام کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جذباتی دماغ پرپز والے دماغ سے تھوڑا نیچے ہے, خون اس میں پہلے جاتا ہے, اسٹرانگ وہ پرپز والے دماغ سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ بندہ پہلے جذبات میں کچھ کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ جب بھی ہم جذباتی ہوں, we always should take a pause. Never decide, behave or talk when you are emotional. Just take a pause. وہاں رک جاؤ, کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ وہ جذبات جو ابھی پیک پہ گئے ہوئے ہیں وہ آگے جا کے کہاں آئیں گے, نیچے آئیں گے. اور جب نیچے آئیں گے تب تک اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہوگا, تب آپ فیصلہ لوگے تو آپ کا فیصلہ ریشنل ان نیچر ہوگا. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ, اور اگر آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہوگے جذبات کو تو جذبات آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جذبات کے کنٹرول میں رہ کے جو زندگی گزرے گی اس کی کوالٹی آف لائف میرے اور آپ جیسی ہوگی, which مجھے اگر آپ اجازت دیں میں معذرت چاہ کہتا ہوں, which is not a life or not a way to live our life, معذرت کے ساتھ, کیونکہ ایسے انسانوں کے علاوہ باقی ہر جاندار رہتا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت ہی یہی دی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. تو جب کوئی یہ سوری میں نے یہ نہیں کہا, میں اپنا میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص, میں نے یہ نہیں کہا معذرت کے ساتھ, میں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر یہ بات بری لگی ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جذبات کے تابع ہو کے چل رہا ہے وہ اپنے انسان ہونے کی کوالٹی کو استعمال نہیں کر رہا. آپشن اس کے پاس موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ایک سائیکل کھڑی ہے, رولز رائس بھی کھڑی ہے, اور آپ کہتے ہو نہیں میں نے سائیکل پہ ہی آنا جانا ہے. Now think about it کہ, اور فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ میں نے یہاں سے کراچی سائیکل پہ جانا ہے, جبکہ آپ کے پاس پلین بھی فار ایگزامپل موجود ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس طرح کے بندے کا ہو جس کے پاس بہتر آپشن موجود ہے, بلکہ بہترین آپشن موجود ہے, بہتر نہیں بہترین, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات یعنی سب سے شرف والی مخلوق. تو وہ مخلوق جس کے پاس سب سے بڑا جو آپشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے, لیکن وہ اس آپشن کو ہوتے ہوئے بھی استعمال نہ کرے. So what does that make us?